قومی سلامتی حکومت کی اولین ترجیح ہے، دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے ختم کر دیں گے۔ دہشت گردی بڑھنے کی وجہ افغانستان سے لوگوں کو لانا تھا، افغانستان سے لوگوں کو لا کر بسانا فاش غلطی تھی۔ بہت اجلاس ہوئے لیکن افغان طالبان نے کوئی بات نہیں مانی۔ خیبر پختونخوا میں پائیدار امن کا قیام ناگزیر ہو چکا، سب کو متحد ہو کر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ورکشاپ میں خیبر پختونخوا کے شرکاء سے خطاب کہا، افواج پاکستان نے بھارت کو وہ سبق سکھایا جو قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ روانہ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہمراہ۔ نیووس میں وزیر اعظم کی عالمی رہنماؤں اور بین الاقوامی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں شیڈیول۔ عالمی اور علاقائی امن، معیشت، تجارت اور سرمایہ کاری پر پاکستان کا مواقع پیش کریں گے۔ وزیر اعظم ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس میں عالمی رہنماؤں کے غیر رسمی سیشنز میں شرکت کریں گے۔ سانحہ گل پلازا میں اموات کی تعداد 26 ہو گئی، 75 افراد لاپتہ۔ امدادی ٹیمز کا سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری، ہنستے بستے گھر اجڑ گئے، آتش زدگی سے پورا پلازا تباہ، اربوں روپے کا مال جل کر راکھ، عمارت کے کئی حصے زمیں بوس، ملحقہ عمارت کے پلرز بھی ٹیڑھے ہو گئے، چھت سے 17 گاڑیوں، 12 موٹر سائیکلوں اور ایک رکشے کو اتار لیا گیا۔ آتش زدگی کے بعد گل پلازا کے اندرونی مناظر کی ہوش ربا ویڈیوز منظر عام پر۔ سانحے کے ذمہ داران کے تعین کے لیے سندھ حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ بیسمنٹ فلور پہ سب سے زیادہ ہلاکت ہوئی ہے، وہاں پہ لیڈیز ہیں، بچے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی آکسیجن کی کوئی نہیں تھی، فائر بریگیڈ والوں کے پاس بھی کوئی آکسیجن نہیں تھا۔ یا تو آپ انتظار کر رہے ہیں یہ بلڈنگ گر جائے، یا تو جو ہے اب وہ کتنی لاشیں اب تک کے 26 سے زیادہ لاشیں یہاں سے نکل چکی ہیں۔ کیسے معلوم کروں یار میں کس کے ذریعے میں ریسکیو ٹیم کے پاس میں ابھی جو ہے نا یہی آپ کی میڈیا کی توسط سے خدا را میرے ساتھ چلے جائے، ریسکیو سے مجھے یہ پرمیشن دیجیے کہ ڈیڈ باڈی کے حوالے سے کتنا کام کلیئر ہو چکا ہے۔ میرے بہت قریبی دوست ہے جو میرے علاقے میٹرو سے تعلق رکھتے ہیں، ابھی تک وہ مسنگ پرسن میں ہیں، مطلب ان کی یہ بھی معلومات نہیں ہو رہی ہے کہ وہ دیکھیں یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے صرف ہم اپنی باڈی کی تلاش میں۔ لاپتہ افراد کے لواحقین چوتھے روز بھی بے بسی کی تصویر، کسی کا باپ تو کسی کا بھائی لاپتہ، غمزدہ والد کو بیٹی کی تلاش، شادی کی شاپنگ کے لیے آئی فیملی کے 6 افراد کا کچھ پتہ نہ چلا، لیاری کے ایک خاندان کے 3 لڑکے لاپتہ، ہولناک سانحے میں 2 سگے بھائیوں میں سے ایک کی لاش مل گئی، دوسرا لاپتہ، سانحے میں جاں بحق 18 افراد کی شناخت ہو گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو سول اسپتال سے رابطے کی ہدایت، 20 لاشوں کی شناخت کے لیے 48 لواحقین نے ڈی این اے کے سیمپلز دے دیے۔ قسم کا فون ہے کہ مارکیٹ میں آگ لگی ہے اور دھواں بہت تیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے، ہمیں کسی طریقے سے باہر نکالو۔ 3 لڑکے ہمارے اپنے تھے اور 3 جو ہے نا ہمارے ورکر تھے، تقریباً 6 سے 8 لیڈیز ہماری دکان میں انٹر ہوئے سانس لینے کے لیے، کیونکہ ایسا سچویشن تھا کہ 2 سے 3 سیکنڈ یا زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ میں جو ہے نا وہ بندے کو گرا دے، دھواں اتنا خطرناک تھا۔ جب ہم مسجد میں تھے اسی دوران جو ہمارے پیروں کے نیچے جو ہمارے لوگ نیچے مسجد میں جو ہے نا کوئی نمازی حضرات نماز پڑھ رہے تھے یا میرے خیال میں آرام کر رہے تھے، وہ اسی حالت میں بے ہوش ہوئے تھے، تو ان کو ہم نے باہر کیا، ہم نے کہا چلو جو ہمارے ہاتھ میں اس کو تو باہر کریں۔ دروازے بند، ہر طرف دھواں اور اندھیرا، سانحہ گل پلازا کیسے ہوا؟ دل دہلا دینے والے انکشافات۔ متاثرہ دکاندار نے بتایا کہ گل پلازا کے 26 میں سے 24 دروازے بند تھے، رات 10 بجے تمام گیٹس بند کر کے صرف 2 دروازے کھلے رکھے جاتے تھے۔ آتش زدگی کے وقت لوگوں کو 24 دروازے بند ملے، کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ آگ انتہائی تیزی سے پھیلی، بجلی بند ہونے سے بھگدڑ مچ گئی، بے بس دکانداروں اور گاہکوں کی چیخو پکار، کئی لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ دکانداروں نے بہت سے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت عمارت سے باہر نکالا۔ گل پلازا آتش زدگی کے دوران مسجد میں قرآن پاک محفوظ رہے، مسجد میں بچھائی گئی دریاں اور دیگر سامان بھی محفوظ۔ ریسکیو اہلکار نے پہلی منزل پر مسجد کی ویڈیو بنا لی، ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مسجد میں موجود ریک میں قرآن پاک بالکل محفوظ حالت میں ہے۔
गुल प्लाजा की तामीर में खिलाफ वर्जियों, राहदारियों और बाहर निकलने के हंगामी रास्तों पर दुकानें तामीर करने का इंकशाफ। तफसीलात सामने आ गईं। SBCA के मुताबिक गुल प्लाजा की इमारत 1980 की दिहाई में तामीर की गई थी। 1998 में इमारत में एक इजाफी मंजिल तामीर की गई। प्लाजा के पार्किंग एरिया में दुकानें कायम की गईं। छत को पार्किंग के लिए इस्तेमाल में लाया गया। गुल प्लाजा के मालिक ने 14 अप्रैल 2003 को इमारत का कंप्लीशन सर्टिफिकेट हासिल किया था। बेसमेंट समेत 3 मंजिलों और 1021 दुकानों की तामीर की इजाजत दी गई थी। मंजूर शुदा नक्शे के बरखिलाफ प्लाजा में मजमूई तौर पर 1200 दुकानें तामीर की गईं। 189 दुकानें इजाफी और गैर मंजूर शुदा थीं। इजाफी दुकानें क्यों बनाई गईं, तहकीकात होंगी। तमाम लापता अफराद मिलने तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। तमाम महकमे अलर्ट हैं। मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात के मुतासरा गुल प्लाजे का दौरा। लापता अफराद की तलाश का अमल मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला की ऐलान करदा इमदाद की फराहमी आज से शुरू होगी। उधर मुतासरा गुल प्लाजा का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ। सानिया गुल प्लाजा पर इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला सिंध इजलास में DG SBCA पर बरस पड़े। कहा, गुल प्लाजा का रिकॉर्ड ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया। इमारत की अप्रूवल किसने दी? जुबानी नहीं, तहरीरी रिकॉर्ड चाहिए। वज़ीर आला की 24 घंटे में रिपोर्ट पेश न करने पर DG SBCA को घर भेजने की वार्निंग। MKM का सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध असम्बली में एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट, शोर शराबा। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि ऐवान में शोर मचाने से गलत पैगाम जाएगा। MKM मुतासरीन की नुमाइंदगी नहीं कर रही, तमाशा लगाना गैर ज़रूरी है। उधर सानिया गुल प्लाजा पर जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली में तहरीक इल्तिवा जमा करा दी। गफलत के ज़िम्मेदारों का तयन करने का मुतालबा। बलोचिस्तान काबीना ने 2 नए डिवीज़न बनाने की मंजूरी दे दी। कोहसुलेमान और पशीन नए डिवीज़न होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। बलोचिस्तान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन काउंटरिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज़म रूल्स 2025 की मंजूरी। सरफराज बुगटी ने कहा कि मुख्तलिफ लोग मिसिंग पर्सनस पर सियासत करते हैं। मुस्तकिल बुनियादों पर प्रोपेगेंडा दफन कर दिया। मुश्तबा अफराद से तफ्तीशी मराकज़ में मजाज पुलिस ऑफिसर की निगरानी में तफ्तीश होगी। मुश्तबा अफराद के फैमिली मेम्बर्स को मुलाकात की इजाज़त होगी। तमाम महकमों में भर्तियों का अमल मरहलावार डिजिटलाइज किया जाएगा। सूबाई काबीना का महकमा मजहबी अमूर को ख़त्म करने का फैसला। मुलाजमीन को दीगर महकमों में एडजस्ट किया जाएगा। सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास की बतौर अपोजिशन लीडर तकर्रुरी पर इत्तफाक। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सेनेट में अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर होंगे। PTI अपने आप को दुरुस्त कर ले, सब ठीक हो जाएगा। PTI के सेनेटर अली जफर ने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मामले पर हमें सपोर्ट किया। चेयरमैन PTI ने कहा कि सेनेट में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर खुशाइंद है, नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। मुल्क मुजाहिरों और अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। किसी को बुरा भला कहने से मसाइल हल नहीं होंगे। ये ऐवान पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का मरकज़ होना चाहिए। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, ऐवान को मजबूत करें, गैर मशरूत हिमायत करेंगे। ये ऐवान ताकत का मरकज़ होना चाहिए, चाहे हुकूमत आपकी हो। अवाम की फलाह की बात करेंगे तो हम आपके साथ हैं। हम इस ऐवान को ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते हैं। हमें अपनी चादर और 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। सिंध हुकूमत ने तमाम तालीमी बोर्ड्स में नंबर सिस्टम ख़त्म कर दिया। मैट्रिक और इंटर के लिए नए ग्रेडिंग निज़ाम की मंजूरी। 40% से कम नंबर लेने वाले तुलबा फेल तस्वुर होंगे। तालीमी बोर्ड्स में इम्तहानी नताइज के लिए राइज कदीम नंबर सिस्टम ख़त्म। नए ग्रेडिंग सिस्टम का इत्तलाक़ सूबे भर में मरहला वार होगा।
रवां साल 9वीं और 11वीं के पहले सालाना इम्तिहानात से आगाज होगा। 2027 में 10वीं और 12वीं के सालाना इम्तिहानात पर भी इतलाक होगा। सिंध हुकूमत ने नई पॉलिसी की बाकायदा मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल वापस लेने का नोटिफिकेशन फौरी मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फरीकैन को नोटिस जारी, 27 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत की केस दूसरे केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने रहनुमा जमात इस्लामी नसरुल्लाह रंधावा की दरख्वास्त पर समाअत की। कत्ल के 3 मुल्जिमान 15 साल बाद बरी। सुप्रीम कोर्ट ने मुनीर, जुल्फ़िकार और नसीर को कत्ल के मुकदमे से बरी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का 9 जनवरी 2017 का फैसला कलअदम करार। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम का 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। फैसले के मुताबिक इस्तग़ासा जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। गवाहान की मौजूदगी मौके वारदात पर साबित नहीं हुई। गवाहान के बयानात में संगीन तज़ादात पाए गए। मेडिकल रिपोर्ट भी ऐनी शहादत की मुकम्मल तायद नहीं करती थी। मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देकर बरी किया जाता है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को डेवोस में सालाना इजलास में शिरकत से रोक दिया। एक्स पर जारी बयान में कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा इजलास में शरीक नहीं होंगे। अब्बास इराक़ची को गुज़िश्ता साल शिरकत की दावत दी गई थी। ईरान में एहतजाज के दौरान शहरियों की हलाकतों के पेश नज़र आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में ईरानी हुकूमत की नुमाइंदगी मुनासिब नहीं। अमेरिका और यूरोप में ग्रीनलैंड के मामले पर डेडलॉक बरकरार। ट्रंप जजीरे को हासिल करने के लिए बाज़िद। यूरोपीय रहनुमाओं की शदीद मुखालिफत। अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कब्जे का बयान दोहरा दिया। कहा, गुज़िश्ता 20 बरस से डेनमार्क को रूसी खतरे से खबरदार किया, कोई मौसर इकदाम नहीं हुआ। अब अमेरिका खुद इकदाम करेगा। ट्रंप ने नॉर्वे के वज़ीर आज़म को भी खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अमेरिका के ग्रीनलैंड पर मुकम्मल कंट्रोल तक दुनिया महफूज नहीं। उधर अमेरिकी सदर की कब्जे की धमकियों पर ग्रीनलैंड सरापा एहतजाज है। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म ने कहा, किसी बैरूनी दबाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ग्रीनलैंड खुद मुख्तारी और अवाम के फैसले का हर कीमत पर दिफा करेगा। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में धमाका, गैर मुल्कियों समेत 7 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक धमाका काबुल के मरकजी इलाके शहर नो के एक होटल में हुआ। धमाके की तहकीकात जारी हैं। रूस का यूक्रेन पर फ़िज़ाई हमला। ओडिशा में तवानाई के अहदाफ को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में घरों और तवानाई के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। इलाके में बिजली, पानी और हीटिंग की सहूलियात मुतासिर हो गई। चिली के जंगल में आग ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 18 हो गई। खबरी एजेंसी के मुताबिक 24 मकामात आग की जद में हैं। 50,000 से ज्यादा लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। न्यूब्ले और बायोबियो में हंगामी हालत नाफिज है।